Oké, ja. Goed. Oké. We naar Deuteronomie 14 vers 2. Berda ido begi zo met ak ido, maar is negeer. Berda yo begi zo krachtig en al zo leuk. Voor de christen wordt er een spirituele connectie bij de. A begi sama begi zo net na sem teaching dat we ook ide. 14 vers. 14 vers 2. A gehoorzaam na gado. Belangrijk zijn berdanga sa. Deuteronomium 14 vers 2. Because you de wan santa people gi masra you gado. En masra ben verkiezen you voor de wan spesrutu people gi hemsrefi moroleki alla dem volken voor grondtapu. De chief Israël. Die zijn no news go. Una wan santa people moro alas maf grondtapu wano somar. U de santa. Una people voor gado. Wanu no wani. Gado kisa ano unu kisa gado. En gado tegi una 1 Korinthe 14 vers 40. Takum do alla sansa we do in orde. En lek fausa bi de chief Israël wan de sansa na de bigi feyanti na orde. Vervolg wet ma orde na de tranasi orde no een probleem. Maar volg gado orde. Je soetala de Israëlieten kiri de no wan volg gado orde. Dus die dena wan stap moro fu perfect toesrevi. Want alla uja so pe bardanga barade na pe fete feti de manga sade na pe fete feti. Alas di so lang ap chinzo unom feri fa wotu gado. Maar dis na perfect toesrevi. Alla mamus wegens revi luku. A Bijbel het utaki alles mamus suku de egi verlossing na vrede na baby im suku egi verlossing. Gona Handelingen 14 vers 23. If you look at Zambo, dat je ziet dat vanaf het begin voor Israël, gaat altijd een potwan. Ook al wacht je de dat met de kon je maar. Brother, welkom. Gona Handelingen, iedereen ba? Handelingen 14 vers 23. Hoor even. Gado altijd. Gado nou kono. Apotan Messias, futiru gomoro fara. Dus zonder discussie, na gado nou kono. Maar, toch tap grond tapu, gado ik kiezen altijd, herders, fesiman, leerman, altijd gado potwansma, wis na tudrisma. De heidenen schrijft tak saktak wan leider moest de. Libisma zonder leider na allemaal dusa wan in a chaos. If de heiden sabasan dat, tak wan orde moest de. Wan speer op wan punt, wan spierpunt moest de altijd, anders je no ma boro next. Dus dat aan de discussie. Lees hem brother. En die de ben verkiezen gransuma na ini iberkerki en de ben begi na nga vaste. Luko jaso. Jaso, a Messias dede bue on langakba, dede opogo on langakba. De discipel gona omen presigo sticht omen gemeente. En alle gemeentes hadden sticht de poto aan toe gransuma. Fu lei a kerki de poto aan toe smana top. Ano wan new principe. Alla kerk de mai potu gran sumataku en de begin de vaste de potu automatak bijvoorbeeld bij de kinte na you olaya gemeente jaso baradayo na you olaya gemeente dat ano wanyu sang oké sabat shalom barda ano wanyu sang seref if you gonna Exodus 32 vers 9 Gado altijd, en dat na orde voor Christus, na sem orde dat de discipel bij voeren heeft voor potwan man voor Lea gemeente vindt. Sinds in Israël, sinds dat voor Mozes, dat bedekbaar. Maar, de people voor Israël, anolek de trasma. Hoe lezen ba? Hoe de speciaal in a boomvoer en hoe de moro speciaal in a ogrivoer. Una kampioen voor de speciaal in Ogri. Lees me brother. Exodus 32 vers 9. En mastra ben taki gi Moses taki. Suma taki. En mastra ben taki gi Moses taki. God schreef tegen Moses. Sa tegen. Mi ben see that people disi. En luku. Ade wan tranga yesi people. Sort people. Ade wan tranga yesi people. A people sa de hei moralas maera. Ade wan tranga yesi people. Lazy. No fu date de libi mi wawang. So dati mi ati sabron na dem tapu. Gado ate wan bonon tapu altijd.
Maar na lobby van ik nooit al ruim op helemaal. Maar goed. God tak as special people na wan spy the people. Dat wan tak de leiders sa God over kiezen. De layanga probleem. A people dis aan wan soma people fuchari. You want man sa de in leiden fuchara people dis na problema suku gen serevi. Maar eenmaal God ook ja opdracht dat je no matak neem in ogo. Actie Jona no be wango. Jona look at people this attack mi no go ere. Dus as a people boom, maar goed. Kona twee Kronieken 1 vers 10. Lek fai sabi baranga sa mi kaponja so dam gishu tor herde. Masana punt dat na mi woord toe. A fast fa 1 of 12 lo edil, na fast fa de disciple be edil, na fast fa Messias be edil, na Paulus, alla de profeten van het Oude Testament. We lezen het woord of God ogi, dat nooit iemand gaat tak, hey, na parada henk takiere. You know, maar doe aan dat, want ze wel lezen in het woord of God. Daarom no was ma we char alla soort na strategie, maar nooit was ma op een telefoon of kon een desma 12 lo tak, luku jaso, dit buele. De no man. Toro leef mi be taksa mi diranga sam firi. Dan ala soort problemen bo abi. 2 Kronieken 1 vers 10. Jaso, God over kiezen Salomo voor charen people. Maar Salomo be saptak na watranga esi people. Da ko arka begif Salomo. Gimi sabi nanga konino. Fumi kan go na doro se en kom na ini. Na fesi for the people disi. Salomo we begi God of God ge koni na nga sabi fa kachara spy the people disi. A santa people of God. God tak ne ai apara. A masai fasen ai apara po. Whisper the people for Israel tana God ai apara nog steeds. Lees go doro. Because suma kan kruto you people disi. No mas man o man kruta people dis na God wang. Salomo sabi asan dat. Lazy? Because suma kan kruto you people disi. This is so biggie. And God ben taki gi Salomo taki. Because this is ben dena in you ati. Yeah. And you know be active gudu. The Salomo no active gudu. Salomo active konif chara spy the people, a lobby people of God, a santa people of God. Allah desan that pas na the people of Israel. Ne God tak dat you know active gudu da mo gi gudu mo gi konu mo gi Allah sang. Usaba verhaal voor Salomo. Maar punt na God have to give the leaders ki se wisfa for charen people na spy the people moro alasma. A daarover alles e goti de. Eto wale isi baranga sa dis na wan waarschuwing gi unu sa wan volga Messias. Want yo play koppig, ala desma sa be play koppig, alasma ukis en strafo. Dus na wan waarschuwing gi usrevi. O go ina Bible da washi dat. Go na Jeremia. Gona Jacobus was het. Gona Jacobus 4 vers 12. Salomo aksigado fu sabi omdat Salomo sap tak na wamanomo na oordeel van santa people dis. Salomo tak no mas mano ma kuruto people dis. Ko luku suma man kuruto den wel. Jacobus 4 vers 12. Wan suma no modele ki krutu man gida wet. Wan suma no modele krutu man gi Israel. Gida wet gi Allah san vago na wan suma no mona krutu man. Leisi? Disi abi makti fu lusu en fu figi puro. Wan suma no modele disi abi makti fu lusu en fu figi puro. Eigenlijk min after use man as madat u sab suma as madat. Maar ik vou gwenti. Une tak sa ufidi. Hoor ja so, isap tak wel is puro. Yo blader uri. Kona Jesaja 33 vers 22. Ko lugu suma as madat. Allow just up sumane, Jesaja 33 vers 22. Jacobus staat na once mano mona krutuman, once mano mo kan verlusu na en kan figi puro ook toe. Koulu kusumana asmada. Lezen? Because Masra Dewi krutuman. Jesaja 33 vers 22. Sumana krutuman. Because Masra Dewi krutuman. Nona lut. Because Masra Dewi krutuman. Idona you. Because Masra Dewi krutuman. Aha. Masra na krutuman. Oké dan. Dan no arki a krutuman funu. Ko arki Masra a orde sagadogi. Berdayo begi fu gehoorzaam. Ko luku a orde sa wan krutuman fu gi sa mus volgen. Gona Jeremia.
Go naar Jeremia 7 vers 25. Koning Salomo ito ang lezen begitak boy. Masara wansan samo aksi jana wijsheid futsara people vija. Bika no wans man o man kurutu den na yuwa man. Da gima wijsheid futsara den. Jeremia 7 vers 25. Sensi da dei disi un tata ben komopo fu da kondre fu Egypti. Teleki da dei disi mi ben seni. Telek onte. Telek di de biggest man fu moto of Egypte. Sinds da dei di de biggest man fu moto in nanga Moses in Egypte in Afrika. Telek ti de. Fanafa dei da telek ti de sagado bedu. Sensi da dei disi un tata ben komopo fu da kondre fu Egypti. Teleki da dei disi mi ben seni ala mi dinari. Den profeti kom na un. Gado be sen de dinari fen kon. De profeti kona unu. Lazy. En ala dei mi ben opo fruku fuseni dem kom. Wakti, san gado taki. En ala dei. Ala gado dei. Gado e sens mai kona u. Want na ena orde, nena akurutu manto. Ai sen man fuko giu en kurutu. Sani. Lazy godoro. En ala dei mi ben opo fruku fuseni dem kom. Toku dem nobe arkinami. Wakti sa no bedu. Toku dem nobe arkinami. De steno arki a masa gado sen ko suma ine arki. Toku dem nobe arkina ahaya. E fu barada hen tara wortu gado ko giu. Ano barada hen ki no arki. Barada hen na basi ya ko na gado ino arki. Ala gado de sens du moto na Egypte ne gado e sens makona unu. En sa uno danga dem. Funo arki dem. Efu beni dem yesi. Ma dem ben meki dem neki kontranga. Sa des madu. Efu beni dem yesi. Ma dem ben meki dem neki kontranga. Des ma meki de neki ko tranga. Luku Henk de ko tei mi san fugado. Aso de so people of Israel tam. Wo leisi moro yo shitak ala de profeta na tenk ba luku Moses. On the Moses. The man opwe with disrespect. Moses na Aaron. Lazy? De ben du moro ogri leki dem tata fu dem. No. De pafusa bede ina woestijn na Moses. De be moro ogri. De ben du moro ogri leki dem tata fu dem. Unu faten dis hogri moro des masa bek moto in Egypte. Dus de hele lafu des maf Egypte. Faka dan de no be wan argi. Hoe erg moro den. Ilesa her verhaal van des maar die bek moto in Egypte be gevaarlijk. Van de mek go to kawa ala soort san nomo de one keer Moses aan Aaron. Nomo de one drijf op bakka naar Egypte. Hoe erg moro den? Ade moro? O lazy? Fudate de you sataki ala dem wortu disigi dem. Ma dem no sa arkina you. Sa de no do? Ma dem no sa arkina you. Tak ala de wortu fugado gide ma de no arki. Lazy? You sa karina dem. Ma so serefi dem no sa piki you baka. Nada de sikif piki to. Lazy? Ma you sa taki gidem taki. Disi de one nasi, disi nogi yesi na da stem fu masra dem gado. Saune du? Disi de one nasi, disi nogi yesi na da stem fu masra dem gado. Saide blaka my pina so we de no lobu de hatu ker de we kre klaag ma fu saide ala de sandati. Ma you sa taki gidem taki, disi de one nasi, disi nogi yesi na da stem fu masra dem gado. Des man no wan yere gado. Ik kan lees her Jeremia. Jeremia na profeet san tjang ontbering sam lezen Bijbel en ook geen probleem met aan de Israël. Disrespect on die Jeremia. Soort de junkie Jeremia ook wat hij mijn woord san. Koste na ken. Disrespect constant. Maar we look of side ala des aan dat epsa. Go naar Matthäus. Go naar Matthäus 23 vers 34. Dis ito wan lazy badanga sa na wan waarschuwing. Na wan waarschuwing. A Bible ito itaka Messias o safe. Au saving people and the poor wan ogo fadong moto. Ala masa koi na ware jazo. Ino for if you denk taki for loss. A Bible taka masa hoor vol teleka einde na in for loss. En omdat je kon nang 12 uur we goe takangas ma we nak de Christen bont en blauw nanga de oh de mashoaki we nak de ma bont en blauw en omdat je gide Christen man keranga Bijbel dat denk ik boekba usra fa bu bun voer probleem en ta oordeel ta akrutu man sere fo ko la yanga probleem wo hoort bigi schade unu sanjaso
Sa Christus taki. Na deif oordeel bus furusma. Ano de Christus no era ma ngai tu. O longo a Christus masra. Look how many people who be bargi there this that. Christus tak bas. Skoivi dripik motor ja nooit misabi. Fudate de luku. Mi de seni profeti nanga konima nanga meester fu wet gi un. Wacht, San Christus taki. Fudate de luku. Mi de seni profeti nanga konima nanga meester fu wet gi un. Christus taki esrefi dus asan zou belezen na Jeremia anek ba zou lezen na Bijbel. News aan de onderrason. Sambe epsanga desma vuna esa life site. Telekti de day. Christus refi sa sumai sen kogu. Mi de seni profeti nanga konima nanga meester fu wet gi un. Uno takwa profeti. You, uno takwa de meester fu wet. Uno takwa leerman. You seref musluku want gado sagado takim du. Toets alles en im hora buman. Dus toets des masai kota ege gado woord da seref o shisuma dem. Dus min af kota ege sumami. No one of the baranga saf 12 lo naf kota ege suma. Toets den da seref o shi. Christus seref o seno men leerman kogu samoro. En som fu dem unsa kiri e fu kroisi. Sade du? En som fu dem unsa kiri of kroisi. Sommen fu de leerman sa esen kon. Zijn vanaf het Oude Testament, vanaf de lektie de kiri omen, de kruisig omen ding. Letterlijk, zowel geestelijk, alle soort model van je de kruisig de massa Messias esen kon. Nee, dat hè? En som unsa fon na in un kerki en so en unsa yagi dem kom op fu wan foto teleki wan trawan. Wel, uno kies van ete. Uno kies kiri ete. Maar u kies boen stampu yagi. Moet uit de kerk heeft denk ba. Ano nyong sa yara. Bardanga sa ete wan lazy. Na wan waarschuwing unu sas donja. Orde, gade orde, uno pleangen. Temen tak u, mi de na u dat toe. Maar goed. Pebe lees zo net. Go naar Jesaja 30 vers 20. Ete wan lazy bardanga sa if you no flexen na nga blader zo. Go oefen, dat na nummer 1. Maar skriften, dat tegwa oso. Of we uploaden go YouTube. Dat je look baka. Dat je go lees alles aan Israël. En no lees one. Want de Bijbel taki blessed des masai lezen. En des masai jere. En des masai doe. Sa de lezen en sa de jere. Dus in voeren uit. Oké dan. 30 vers 20. Jesaja 30 vers 20. En al wasi masra gi un da brede fu pina nanga da watra fu pina. Toku dem nosa kibri dem lerima na iniwan ukumoro. Sanop sanga de leri man. Toku dem nosa kibri dem lerima na iniwan ukumoro. Lezen. Ma un ai sa si un lerima. Sawoshi. Ma un ai sa si un lerima. Sanfioshi leri man. Ma un ai. You ai de leri masagado sen kon you ai oshiden. Ino yere over den. Ino dren over den. Ino vier den ni ati. Sayo doanga den. Ma un ai sa si un lerima. Na enda peto. Oké dan. Yo shi de leri man fi don let na face moro den. Melis moro. En un yesi sa yere wan wortu na un bakataki. Disi de da pasi. Waka na hem ini. Dus de leri man ko tegi tak dis na pasi. Want gado sref tegi u leise you srefeshen. Waka na pasi dat. One probleem sa de Israël abi. Brada in kito lukt het. Ego. Da fa je ook zo. Ja, om daar aan dat. Maar goed. Oké. Denk je best ik. Oké. Brada ngasa. In begrijpt zijn een probleem voor de chief Israël. Meer begrijpt dan want zij de. Misref bedafe. Op chief Israël, gado taki unu, ala de vooral de chief Israël, we oordeel na ngau gevoel na ngau uiterlijk we te vader tak aanziens des persoon. A biggie probleem voor de chief Israël na aanziens des persoon. Look at boy. Look at boy. Na boy disi. No barba. Boy man. No barba negro. Dat je disrespect aan man. Maar zou je vergeten, vanaf het begin van de Bijbel te lekker einde, gadwe tegi taki,
Nooit no se een man kona you na nga PhD na nga go to krone ede na nga limousine na de moro wis wasis maf gron tapu na dausen kona elek profeti lek leri man. Dat you door die disrespect you know arki niet eens je look aan man gewoon look op dat ja kinte. Look op die hang dimbe sabi dat je disrespect a word of God no forget a Bible tak te haat a word to sama tsakogi. Ana my heart, ana word to my heart, na word to fu God je heart. Dus dat probleem zei de met nooit een volg de man sa God poti. Te look de man dat je shi en next no def sha de man. De man e brenki, de man dof. Letterlijk de man dof, de man a noti. Na bita wiri de lo epikia strate bori. De man a bi noti, letterlijk. De man pinaman. De na limousine. Ik begrijp me, hoe lees je met dat voeren? Matthäus 21 vers 16. Chinengre, potiman, wiswasiman, jongman, man zijn na no kan daar bij hogri man zrevi, man sa bij rug tap de uku, na de meid man, alla soort hogri dat de man dat gaat weer perfect zijn kogi dat you know arka word of there, je disrespect them. Maar goed, je mag, lees je. Matthäus 21 vers 16. En de ben actie hem taki. You know je resa dem de taki? En Yeshaya ben taki gidem taki. A Messias taki den sang. Ja. En nooit u ben lazy taki. De man ben kwe place ki man dus de man gona a Messias. Dus argument orija. Zij de de boom voer of de Israëlieten op een volgen Messias. De man lees a Bijbel dat de man lees over. A koon a map chief gado. A die de man draai luku Christus. En Barbas ref no ma goro bon chof chof you have de moro lelijk man na atendat a Bijbel taki. Poti man temere man abe wisi wasi man atendat de no be amoni. Want tu fisi man sa nooit gwa skoro es mer fisi gisma. Man sa no ma tak bu niet eens want ook Nederlands no be de maar de no ma tak wan bu Nederlands. Maar de fariseers tak midi go na universiteit de man die zo go tei mi wan san dat de disrespect. Want te luku de man for a most high in eji next moya den. Sai de gado doen so dat wan taki ana maye volg. If abe se wan man ko gina nga so bigi power dat wan tak na man ibo volg. Maar ta se wan wis wasi man kwai na gado ye volg. Na woord je volg ana man want man abi next fi volg. Apa wan piki bita wi give bori. Maar goed, lezen. Dat Christus stijgt de. De ben actie hem taki. You know je resa sa dem de taki? Amai taki no yere sa konen David betaki, sa konen David betaki. En Yeshaya ben taki gidem taki. Ja. En nooit u ben lazy taki. You ben meki dem mofo fu dem piki nengre nanga dem jongu piki in disi dena bobi ete klari fu ge you beginning. Dus na de nengre jong boy sa nou no abumbu ervaring na denk sinds a skrifi ook to in Psalm 8 vers 2 daarom ataku no be lazy no. A skrifi na Psalm 8 vers 2 tak na nengre. Ano ko nengre wan gona Jeremia. Gona Jeremia 1 vers 6 aan 7. Terwijl kon je hem zeggen, bigi schrijf, uno singigi, uno dansigi, alle dat zijn goed, maar in een staat zouden no zijn leren more belangrijk. U zingen u heerlijk big ba. Zingen is geweldig, God dat kom zingen. Natuurlijk moeten we zingen. Zeker om zingen, zeker om dansen. Maar sana dat dansen gaan zingen, dat ik na koninkrijk. Dansen gaan zingen, abig ba maar uno aba leren God weten dat we teka leren God. Te waba leren dat we zingen dansen tegen plus a leren. Maar no leren God more belangrijk dat zingen. Allemaal zijn belangrijk, maar leren more belangrijk. Lees hem niet Jeremia 1 vers 6. Dat me ben taki. Ke. Masragado. Luku. Minoman taki. Jeremia tak digado kisa Jeremia fu gona desma. Jeremia tak che. Masragado. Poti mi. Che poti mi. Lazy. Because me de wan piki nengere. Sama taki sa Jeremia taki. Ke. Masragado. Luku. Minoman taki. Because me de wan piki nengere. Dus im go fu go taka ngam of de grama im go press.
Gua tap se go doro de grama wap chinengre. Lazy. Ma masra ben taki gi mi taki. Sagado taki. You know musu taki. Mi de wan piki nengre. Isainom do. Because you sa go na ala suma pe mi sa seni you go. Ino mak taki yang wap chinengre imgo. Usabi ko taka chinengre nga poti wiswasi mangado kisa. Ma de maza kisa no mak weiger. Lazy. And you sa taki ala sani. Disi mi commandere you futaki. No mamus kaksawani. And you sa taki ala sani. Disi mi commandere you futaki. Bardanga sa, if ooit ik tref van de bardanga of de safu 12 lo, het tak is aan uiting, van de maar beta kazan. Uitpet, uit de vette nek, je hebt alle recht, naar respectie natuurlijk, naar no vergit respectie. Fu corrigeer barada luid, als aan zij tak dape, pas skrivi. Dat was je moeder draai tak. Well, anders skrif magado sormi. Dus tegen de alla sansa gado taki en me lo usap tak te me giles me bon op uno dora masa eto begrijp sana les utide. Maar uno aflees ala wole gado usap go tegen de sa taki. Gona Ezekiel 2 vers 6. Dus dit is nou 2 in 1 les. Want alla ujazo gado tak averkiezen uno voor de wan koninkrijk, voor priesters na koning hè. Maar natuurlijk was man de on top. Natuurlijk was leider. Alle ona koning maar wan leider de altijd. Wan aantal visie maar de altijd. Ja. Maar Henk. Lees je? Ezekiel 2 vers 6. And you, suma piking. No frede them. Sagado tegen Ezekiel. And you, suma piking. No frede them. Maar wacht even. Zei de Ezekiel bij redemptief Israël? Sani daden voor vrede. Redemptief Israël nasma voor vrede. Do dusani. De notaki wang. Ze gaan ook doen. De man handig. Redemptief Israël handig plus de mondig. Gado tegen Ezekiel san. And you, suma piking. No frede them. And no frede them word to food them. Alwasi maka nanga maka busi de nanga you. Wis maka nanga maka busi de jumpo going nanga maka busi no frede them. Dojuki wel maar no frede them. Lazy. And you live in a mindri for them krup to tere. Ezekiel 2 verses. Yeah. And you suma picking. No frede them. And no frede them word to food them. Yeah. Alwasi maka nanga maka busi de nanga you. Yes. En je libi na mindri voor dem krup toeteren. Dus je libi mindri scorpioen. En je hebt dat scorpioen aan nog grappenmaker. De chief Israël na doti kwata scorpioen. Lees je? No frede dem wortu. Sound om toe? No frede dem wortu. We zijn want do taxani. Dem tak do taxana no sma daar buiten wam. Ala uja so sma jou taxani. Hatsani. Nee dat hè? En no broko you ede nanga fa dem luku alwasi dem de wan tranga yesi oso. En te do luki as kera isa do kodgi. De luki kiri. Laatst nog wat mij begit dat umus dede. De boys 12 lo mus dede santa ye mus kirden. Ai. Maar kerkie mij begit dat fa mus dede. Ai. Ido. Memi ele, hoe zijn jullie mee? Maar goed. Unaf lezen ala. Lezen visserevi. Gona semma dat 3 vers 7. Ezekiel 3 vers 7. Unoka konda ubonke bouwen leer op. We bouwen op. Dat we begrijpen. Dus nadat toen mij leer, de leerman sang amosa verkiezen, de leerman sang ahaya verkiezen, zowel de trasmassa de erbij en leerman sang uit. Dus nou was je in je alautoma. De leerman gado paru tak unom vrede, unom slabak, go voer uit en de people moest arki. Dat nou was je met dit. Jullie kwan leerman, nogos doe kras presifi. Is dat soort presi? Go voer dat work uit. Maar goed, lezen. Ezekiel 3 vers 7.
Mada osofu Israel no sa arki na yo. Sade no do. Mada osofu Israel no sa arki na yo. Nee do fanga yu pota wa moi stura tapu. Mada osofu Israel no sa arki na yo. Lazy. Because them no sa arki na mi. Omdat de no wan arki gado. If de no wan arki a most high gado sa meka gron tapu. On die Henk. On die Lut. Chepo timi. Lazy. Because da heri osofu Israel de asranti and de meki de mati kom tranga. That's my shower right and they make the article tranga. Please go door. Luku, mi be meki you fesi kom tranga against them fesi. Aha. And you fesi ede kom tranga against them fesi de. Dus hoe fese de moes kot tranga want hoe man kop den. Ano letterlijk. Maar fese de moes kot tranga ook toe tegen den. Dat want dat je no konf met Matthew lek wan leer man. Je no konf beledig sma, je konf gide sma woord of gado nanga alla sakafasi Christus taki. A woord to 3 en a Bijbel het dat ka woord of gado na wan houru sai kot na alla to say. Ay kot bonyo alla sang na wan hamara sai boroko alla stone plus na fire sai boroko alla sang. Dus if you no righteous au go kot you au go bono you au go nak you panya. A woord of gado na mati. Dai sorlek na mi wan beledig you. Like one wale isu be one burder. No leisi saya 66 gen permis ya so kir des masanya agu la sai wan tay mi barda gado kir mi tak no comme leisen ki eton le. Oh no you serve leisen. Mi wan tay next. Low cost. Ah na wan flow. Ko no car no car man. No serve. Mi no wan tay next u leis wan sangi. Forgive me. Ma hot. Godoro. Luku mi be meki you fesi kom tranga against them fesi and you fesi de kom tranga against them fesi de. Leisi. Leki wan diamanti de moro tranga leki wan stone. Dus o diamanti tranga moro stone nanga diamanti de mai srap isri srefi. Ezekiel 3 vers 17. Leisi. Suma piki. Me be meki you tron wan wakti man gida osofu Israel. Fu date de yere da wortu fu mimofo. Leisi. En gide wan wasko disi como po fu mi. Saumus gida. En gide wan wasko disi como po fu mi. Ala u jasu e kis wasko. Ala ma ben bird fu kis wasko ma wasko fu ti de moro furu de kharef na unu. Unu di acceptera ware disigba. De wan daar buiten op de wasko ma unu di acceptera ware disigba ba a wasko fu de moro gi unu. Gide wan wasko gi gado. E fu no gide wan wasko aburdo daw anu. One probleem de chimp Israel habito. De abe moro once ma gron tapu. Na dat dekar lolotaki, nanga backbiting, nanga backstabbing, nanga shu. If gado potene wet taki no margo tai shu. Dat one tak na wa sant na wa plaag mindri Israel. Asan dat na wa plaag. Hij vernietigt alle de dorpen des matap lolo take panya om een bede probleem die ze heeft gezegd dat hij heeft gezegd. Om een ene zou te fico die was maar go aksen. Om een ene zou te fi basi henk mi ere du so atru bas henk tak nee ataki kaba. Me get verhet maar begrijp me bon. Ko go na wortu. Go na Judas 1. Judas na ano Judas Iscariot here. Ano Judas Iscariot. Dat na buku fos openbaring. Ko luku suma na Judas disi. En na Judas disi. Na fademan vertala Bijbel go in Grieks toch. Maar na Juda. Judas ne eigenlijk na Juda. Yahuda. Lees je Juda 1 Juda 1. Ko je suma ne a buku fos openbaring. Ko luku suma na ba mandat. Judas 1. Judas. Dat dinari fu Yeshaya en wan brada fu Jacobus. Dus na wan brada fu Jacobus na wan dinari fu Christus. Suma abrifi dis tegi leise ton leisi. Judas. Dat dinari fu Yeshaya en wan brada fu Jacobus. Aha. Gidem suma disi gado dat tata ben meki kom santa. A was chwen fu Judas jana gides masa gado be meki ko santa gimi nanga yu sa gado me ko santa ba. Usa acceptera warait nagi unu abrifi dis tegi. John poko na verse uno leisa ala helemaal ala furu. John poko na verse 16. Wo konen baka wo herde iti de wo wetan konen.
We gaan naar Judas 1. Job ook was 16 en 19. Judas 16. Dem suma disi knoru. Dem klagi. Wat dat doen? Dem suma disi knoru. Dem klagi. Aha. Dem waka da baka dem egi los tu. Dus de chief dis na suma Judas etak ja des masagado voor kisak bayre de knoru de klagen constant en de wakabaka de egi los toe. De ina ware jara lazy En dem mofo de taki bigi wortu. sa de mofo bu bay du En dem mofo de taki bigi wortu. aha Disi sweri kom moro bigi. dus de mo sama sana de mofo etak bigi san oh na sana te fado okay de mofo etak bigi san sa shueri serve comme moro bigi dus de san sa de chief Israel sa acceptera ware dis de san sa di na tour dis yere de san sa de taki hebi moro shueri serve moro fluku serve lazy Disi taki shuti gilibi suma fu winning them. dus de na libisma de wan winning shuti de tak gilibisma lazy Malobi wang. Membre dem wortu disi dem taki na efesi fu dem apostel fu wi masra Yashaya. lazy Fa de ben taki dati na ini dem last day taki dregi man sa kom. sortu man Dregi man sa kom. lazy This is a waka na baka dem egi los tu sondro gado fasi. want to kick mau ko mindiri sima saya na kick de ko boro ko na drigi de ko e drigi and de waka sondro san En dem waka na baka dem egi los tu sondro gado fasi. de waka baka de shalom yare barda shalom yare na de eigilos to de waka fa de shalom dape sondro gado fasi ay shalom yare sister shalom yare lees go doro Den suma disi de chari pratikom. wakti sana punt fu desma Den suma disi de chari pratikom. sana desma messi Den suma disi de chari pratikom. de no konf koler wansan de no konf koler de people fu Israel wansan de konf ko cha pratikon dat na de dul lazy Dem de skin fasi. En dem no abi yeye fasi. de na no wan yeye de na consensi shalom yare de tene se mo blaka ma yare so shu okay ademoro lazy Malobi wang. Umusu bok usrefi kom moro trangana ini un santa bribi. okay dan gona romaina wo konja baka alai moro no fosi gona romaina gona Leviticus 19 vers 16 wo gona wet fugado a santa wet fugado de tel for ewa ko gona 19 vers 16. 19 vers 16 Leviticus 19 vers 16. ja Uno sa waka lontu leki wang gongo samang na mindri fu un people. sana na wet fugado Uno sa waka lontu leki wang gongo samang na mindri fu un people. ino mag it verboden fugwe waka lontu le kwa gongo samang na mindri fi people ja hey galas gongo sama de gongo sa de konkuru e ino yere no dus dene meka dene plan ano meka san ko bum na chaparati kon ino mag waka le kwa gongo samang lontu i people ino mag you want some pass on the top gona sma dai accent dai horen let dape wanta no sa corrigeren nanga bible dai waka fi gweik ba leise to leise Uno sa waka lontu leki wang gongo samang na mindri fu un people. aha Efu fu de wan falsi koto igi against da libi fu wanta unasto. meest of desma na lei de lei sos mana de energie dape na dat de libina dat na de surstof de waka lontu te so u people fu go ta falsi koto igi trasma i de desrefi door de falsi koto igi desma ina waarheid disi la standaard uneta ko fa dar buiten da pena Sodom na Gomorra inu jawe taki so erga de inu ja la standaard buiten la standaard buiten maar goed lees het dan lees Uno sa waka lontu leki wang gongo samang na mindri fu un people. Efu fu de wan falsi koto igi against da libi fu unasto.
Want nanga wan smalibi e play, e por wan smalibi. Lazy? Mi demastra. Suma? Mi demastra. A higher tak asandak. No go tak san zo man. Da yepi wan yepi toch? Maar goed. Gona Jacobus 4 vers 11. No taki takru futrawang. Zijn om doen? No taki takru futrawang. Vooral heb je nog sabi over zij taki. Want zij de, berang sa no begrijp gado verkeerd. Ano metak ja no begrijp gado verkeerd. Gado no taki no mag tak wansan. Ano taki no mag corrigeer wansma. Je moest corrigeren wansma, maar fire doen. Door we sprinkle op chinso olie ja so sprinkle op chinso fire dape. Sprinkle op chinso lucifer dape voor wansan omplof. Ina waar hij die des maar doa dat. La standaard buiten te lazy. Dus we sorry ook te vergeten dat ik moest voor takwasan even no takwasan tegen je ogrië ide me de plichten en you no lobby barda. Je moet takwasan ja. Maar fire doen. Dat was je ook toe. Want luko ja bardanga sa. Manga pana herde ide feti. Bardanga de timba luko de tup timba daf misa koda pa no timfeti mi fetanga de mandat. Of de man fetanga mi. Mi de ka de man be fetanga mi. Maar next no fout, we maken boom baka. Dus adjuk ma mi punt na, adjugu actief aan het tong we bid desrefi, wel actief je bid tong. Maar zonder dat toema nya de deel de fi de toema dat gue. Dus adjugu de zeker oude en ook bate Christus kompos ala sane ko bom. Tak oude homidri constant. Maar faye go om na hem. You know the insang wasang? Imag. Faye go om na hem. Dat na punt. You know the insang wasang zou lezen? Oké, kan de ino begrijpen of kan de uno begrijpen boom. Dus we take maar 5 minuten pauze even snel. 5 minuten. Ja, brada. 5 minuten. Plasje drinken even snel dat we go boren full speed vooruit. Oké, we gaan door. Pebede? Jacobus 4 vers 11. Hoor even. Sana neva probaka. Doe gewoon. Sana neva probaka. Sister Ja Angel. Shalom, Shabbat Shalom. Sorry, me ambeg yo, di me ambeg sa tagay. Okay, dan we go door. Okay. Go no na. Pembe de baka. Jacobus 4 vers 11. Lees het dan, lees. Jacobus 4 vers 11. Jacobus 4 vers 11. No taki takru futrawang. Mi brada. Da suma disi taki takru Abraham brada en disi krutu hem brada. Hem taki takru fudawet. If je go kuruti brada, sama ye kuruto. Hem taki takru fudawet. Kom je want door even snel badangasa. En a testament voor de 12 patriarchs. Na de briefie sa de 12 boy voor Jacob schrift liba baka. Omdat des mij leru sin hier de kerk une lerif de sanjaso, maar de 12 de testament voor de 12 patriarchs pe alla de trabuku van Bijbel be de na tempel na dape de be de ook to de 12 boy voor Jacob schrift san liba baka. If je leest aan voor Jozef, alla hem lezen natuurlijk. Maar if je leest aan voor Jozef, dat Jozef het tegen taki, is dat van de barda van bezeren. De go die de barda van kon naar Egypte, de alla desma ontvang de warm. Ano acteur desma bij acteur, want nooit Jozef tak ogrif de barda van. Nooit aan vertellen want smatak de, hey de barda miser me, de wicked barda miser me, de be hard me. So boy tak over de barda, de Ishmaelite sabe bayen toch? De man tak boy, imo, itum zit de wan slaaf jong. Ano voer de man dat voer is er. Jozef tak no mi na wan slaaf. De man tak je legu. Nooit one day aan man tak ogrif de barda van. Natuurlijk kan corrigeer de miti. Maar nooit dat tak ogrif de barda van die vreemde sanap next te maken aan waarheid voor gado. Nooit Jozef doen. Amaterang boy, die lezer sa mi tak boy. If de barda mi ser mi na probleem te school. Nou, maar om te delen een voorbeeld. A data Bijbel digi. Go naar Romeinen.
Romeinen 15 vers 4 dat was alla de sansa scrivi was sade de gyo. De biggest man in afgon naki futu panya moro fi leren, ishiwa mas skopen futu ba, in af skopen fi moro. Leer uit as skopus. Ja, maar best skopen futu dat is de amino skopuf mi dat petide. Dus simpel, koko lezen. Lezen mi brada? Romeinen 15 vers 4. Ja. Because they beschrijven them sanity in a face zodat we kan leren. Dus de sansa beschrijven fesi leren dem. Den af sanga moro, maar we kan leren sawe lezen. Oké. Gona spreuken. Prediken, sorry. Gona prediken 1 vers 9. Prediken 1 vers 9. Prediker 1 vers 9. Dasani disi ben de kaba. Ja. Na dati saden na fesi. Ja. En dasani disi dem ben du kaba. Na dati de dasani disi dem sadu. Dus nu zang no de onderrason lezen. En no one nieuw sani de na onder da son. De sansa des mavube do natuurlijk hoe moro era, hoe lezen zo net. Maar de sansa des mavube do na de samsam dat we doete. Gona inaf broko berdangasa. Sisters, berdangasa. Unaf broko we de tumsinanga de leiders. Je hebt alle recht voor corrigeren denk in toets alles aan de Bijbel taki. Wie sumak motto inom abno aanzien des pers. Mi loop per dalut maar mi loop voor dalut otaki. Dat dat hij mi was aan min afchecken. Me kori zo furu if you want in afchecken. Alles aan zoals nou tegi in toetsen aan een woord of gado. En if you know the eens dat je per dalut meer tak was aan zo'n day. Mi denk je de fout bezig. Dat we tak over hem. In afbrok we dan de leiders toen ze gado taki vernietiging die des kapu man sai panya des kapu fen dus moro big judgment de tap de leiders sai tir de people. Dus ja be erg. Maar bar de hang bar ya kinte. Me no den say. Abe moro erg. Waar me den say. Allah de you abe erg maar de leiders abe moro erg. Dus in afbrok we dan de toen ze de doen la san du yo tafi maar du de kadede no machare servi. Met dat na, no go tek aanzien des persoon. Je Lucas mij van mooi giet om dat je beoordelen, bevoordelen, atakur giet om je benadeling. No do asan dat, na wan gebod fugado. Me dra me langa ataki. Leesi 1 Korinthe 10 pebe gono. Ibe lees aan disbato. Gona 1 Korinthe 10 vers 9 godoro 11. Schrijf alles aan, if je nog flex naar bladen zo nogmaals. 1 Corinthians 10 vers 9. Na godoro 11. En no meki witesi Yashaya. Unom tesa Messias. Unom tesa mampiki fugado. Lazy. So leki son fu dem ben tesi hem. Baranga sa. Na omesma etesa mampiki fugado. O mesma ba de kate do asanda de tes amampiki fugado. Lazy. En dem sneki ben kiri dem. Sneki be do sandanga dem. En dem sneki ben kiri dem. Wacht even. Is dat boven site aquí ja? Na die de sneki be kiri des mina wilderness hier. Maar sanskrit dat hè? Suma de no muftesi a Messias toch? Ano Moses de betesi no. Ano Moses de betesi. Na Messias de betesi daarom sneki kiri den in a wilderness. Dat want dat if je test a woord of God, we zien nou dat de letterlijk, maar een oordeel voor dat. Je kan dit letterlijk, je dit tweede, dit mino sap zou met je, maar je kies pa, maar dat na zeker. Lezen. En no make you ignoru. Zou nou moest doen? En no make you ignoru. Bardanga sa voor 12 uur. Na alles maar zij lukken YouTube. Zou nou moest doen? En no make you ignoru. Unom des maar zij klagen. Je natuurlijk je mag klagen. Maar je moet dan maar zij klagen onnodig. Desma is na onnodig de bij klagen. Mana even door constant. Kwartels even door constant. Desma toch de klagen. Maar sambe def desma voor beklagen in de wilderness. Dat is niet sambe def de beklagen. Sambe go fout voor de beklagen. Gado de u kounu de tak. Nee, wan libis ma kounu. Constant desma voor beklagen. Sans def klagen. Mi teme ta klagen, maar wat doen lang een woord op een moest staan.
If we san no def klagen, saye knoru, dus des maar voor de zoeken we san voor klagen, de veel we san. Maar ik voor dat lukt zo. Voor me God of Allah, des aan sami leest die na. Na en bif me luku. Thank you sister, thank you. No, is een voorbeeld, nou een voorbeeld mee. Dus des maar luku onnodig chinsan dat de klagen. Lees het dan lees je met tak voeren. En no make you ignore. So like some food them be ignore too. De be knoru tena tek balezi. En dat kiri engel ben figi dem puru. Wakti. Sabe sanga des masa be knoru onnodig. En dat kiri engel ben figi dem puru. A engel dia messias be sen konkir ala den. A plan den. En dat kiri engel ben figi dem puru. Lees zo tersi dat. 10. Lees go door. 1 Corinthians 10 vers 11. No alla dem sani disi ben pasa nanga dem leki exemple giwi. Wakti. Baranga sa. Desma sabe de bumfuru in a wilderness. Fusaide de bep sanga dem. No alla dem sani disi ben pasa nanga dem leki exemple giwi. Na een voorbeeld doe. Dat want ik heb sanga de opsang auto. Is dat niet meer lezen aan dit baka? Unuf jaso. We go in a wilderness baka. For desma sai volgen hè. Desma sai volgen let in Babylon ja dode de. Maar de one sai volgen amo hei one. We go in a wilderness baka da ala de tesis abe test de bigis mafu moro bigi wa okote su baka if ya was masai kunoru onnodig. Ay bif berda henk flaka tumsi. Wacht if ala de wet sama lees gina dat yeshi. Akiri engel ogo kiri you. Sorry. Maar goed. Gona Judas baka. Judas nou een mooi brief, een krachtig brief dat we one chapter nog maar de, dat krachtig zo. Judas 1 vers 11. We lezen een voorbeeld. Want zei dit. Het is een lezen. Telupu des masamoro hei wan kiezen. In Libisma ein, in Babylon ein, in Christen ein, na wis wasman. Na jonkie uitstraling. Hoe wat Fransé? Ja, vrouw, look me alweer me. Na look up barba voor barda ja kinte. Misje va vrouw change direct daar. Dat wie zijn jullie? Van waar komen jullie? Hebben jullie visum? Oké, dan broeder, dan moet ik even checken. Oordeel. Ano jere nek zou tak jere. Zo daar luku uiterlijk. Ah, maar dat nog zo biggie man. Ano kan de one of the man gado. Maar mi nog zo biggie tje zo uit. Maar met tak lezen barda, lezen aan. Judas 1 vers 11. Hello voor dem. Sangi dem? Hello voor dem. No vergeet de suma briefi des de. Lees vers 1 baka suma briefi des de. Judas, dat dinari voor Yeshaya en wan brada voor Jacobus. Gidem suma disi gado dat tata ben meki kom santa. Gisuma? Gidem suma. Judas, dat dinari voor Yeshaya en wan brada voor Jacobus. Gidem suma disi gado dat tata ben meki kom santa. Gides masa gado meko santa. Sata kina vers 11. Hello voor dem. Because dem be waka na da pasi voor kain. En de ben lost to. Wakti. Sa kain be du barda ngasa. Kain be kire barda. En a Messias tegu ta kasma sai haten barda sondro wan rida en a kirman. Ame tem tak barda mine badul bulut barda uang. Ma tu barda jaso. Ma ala tra manengre ala tra umas majana mi barda nga mi sawat sa Messias taki. Desma sai da woro ko fe pa na denne barda na denne sa. Dus if je haat die barda zonder een reden, want meestal, if me college want te kota een simpel voorbeeld hier, een simpel voorbeeld. Me, kan me belop nya agu. Me na hypocrite dus me lees gis ma her data kuno mag nya agu. Ne barda hen kokis me me nyama agu. Ne barda hen corrigeer me na samenkomst. Dat me no arke Bijbel. Dat me haat barda hen.
Zonder een reden. Want na barda henk taki mino mag niet agu. Nee. Na Bijbel taki. Dat me bigi haat be mino loba man dati. Luku fais do suma denki ne. Na so Judas be begin. Barda sa. Na so Judas be begin. Abapu wan san amadi se wan tekala money da ukango prata money. Ko iri go na amada aksa barda ma. Sai do my nei. Yogo. Hey, amai te kala adir parfum yon. Hey, saya na gebruik adir parfum. Imag de oneens magona man. Nou go na Bijbel go luku suma ile me of you. Ina vrouw toch? Isa ba Bijbel toch? I tof toch? Dat go lukken. Even tof werkelijk. Maar nee. San Judas taki. Dora Santa Yesama taki vers 11 ito wan lazy. Hello for them. Because they been waka na da pasi fu kain. Kain be kiren brada. Je kiri brada ngai mofo. Want je had het onnodig. Lazy. And they been lost to fu da foto fu Beliam. Fu kisi wan pai man. Beliam na, isa suma Beliam baka? Beliam. Suma Beliam. Beliam na besma? Okay dan. No go play na nga ay aparaf gado. Me begrijp. Baradayo is je vast eruit. Abaradate is je vast eruit. No go disrespect Israel. Pe denk na nga ma ye duwa san na nga moro hei wan ye duwa san. Lees go doro dus de ye volg. Te ye hunu te ye kunoru e klagen onnodig. Des man e klagen giden wan. De go sai asiri no trasma. Te je doet dat, je na kain, je na Balaam en sumana je moro lazy. Eto wan en dape. Dus lazy vanaf kain baka. Hello for them. Because they been waka na da pasi fu kain. And they been lost to fu da foto fu Beliam fu kisi wan pai man. And they been figi dem puru nanga da fluko fu Kora. Suma Kora? And they been figi dem puru nanga da fluko fu Kora. Suma zap suma na Kora. Kogo looking. Moses, tebe luku Moses. Moses no be man takbon. Maar te gado for kisa wan smak. Ete wan lazy. Gado no for kisa wan mooi man nga freine baka nga go to say fadok moto ite ay. Ino go shi dat na wis wasman sa smak fa gro tap dise kar wis wasman. Na den gado for kisa. No go disrespect. I mag de oneens na alasan. Maar je kooi die go na sma. Dat we go na Bijbel go luku. Maar brada kaile. Natuurlijk niet kaile. Ala una libisma. Maar doe het Bijbels. Kogo luku san kora bedu. Voor wat ik kora. Want sam a fluku kora ook tap des madati. A fluku fu kora ook tap des madat. Kogo luku suma kora. Go na nummer 16. Nummer 16. A furu tinso, maar no lees ala wo jumpo tek de moro sapa gewoon. 16 vers. Even brada, je haast aan alibi. Stel man. Of is Wie slow werkelijk. 16 vers, begin vers 1. Begin 1. Nummer 16 vers 1. Ja. No Kora. De man pikin fu Yeshar. De man pikin fu Kehat. De man pikin fu Levi. Nanga Datan. Nanga Abiram. De man pikin fu Eliab. Nanga On. De man pikin fu Pelet. De pikin fu de familie fu Ruben. Den teki wan tu man. Kora, van familie fu Ruben. De man be de oneens nanga orde di gado poti. Want Kora na be wan bigi man. Ama ba bip chinso, ama ba bip chinso invloed. Kora ba invloed moro Moses nanga Aaron. Sak, de man portemonnee, de man status, de man be boom. De man be boom. Dan am, sot lo Aaron, na min te ka leiding over ja. Na min te ka leiding over. Sama do, sa Kora do. Nanga de man ven. Dus amango sai, amango shu. Na, bundel wan tu ma kon sama. Koshi sa de man do. Vers 2. En de ben opogo na fesi fu Moses. Dem nanga som fu dem pikin fu Israel. Ja. 200 nanga
50 voor dem fesi man voor dat people. Biggie man voor dat groepu. Suma be de man. Biggie man voor dat groepu. Lazy. Man disi alla suma ben sabi. En de ben kom makandra against Moses en against Aaron. En de ben taki gidem taki. U ben teki tumusi furu makti gi ons refi. De man kwa Moses aan Aaron tak. Oi Moses. Wat ik apart tum si era basi. Maar dan hang me no lo fais do ta fe sei so mi wants do fe sei tu. Let's go door. Because the hairy people de Santa. Lukuna yere de mano. Dus de man dat. Na des no forgiti u erg moro de man dus. No luku kora na ngam fasi u erg moro kora. Ja? Dus kora. Dus de man list gaan de woord. Dus des man sai prati, u belezi bataka prati de sai. De tafanga de woord. Ala u be Santa, want dat schrijf je dat Israël Santa. Dus de gebruik de tekst helemaal uit context. Maar no leed dat her people Santa. Gado tak Israël Santa. Maar uit dat Santa people gado op ons kapu maar altijd een leider. En apadena sem wat zij halen dat je moet respecteren a elder. En Kora jump op on de man lezen. En de ben kom makandra against Moses en against Aaron. En de ben taki gidem taki. U ben taki tumusi furu makti gi ons refi. Because the hairy people de Santa. Everyone for them. En masra de na dem mindri. Da fu sai de un opo ons refi tapu da kom makandra fu masra. Yere Korana. Moses. Allow Santa. Allow special. Allow da Israelite. Da sai de you te ka leiden. You na ngai brada. Sai de jonge Aaron te ka leiden. Allow Santa gado de no allow mindri. A Santa ye tak danga allow. Sansa mi shikba. Na so me brada in de Hebrew koma kandra iduen. Brada ido. Je lees puro tumzi. Kado mek me lazy tu. Nee, gebruik maar toe gekke voorbeelden, maar begrijp Samuel taki. Begrijp morgen voor hoe zou je lazy. Maar lees God door. En die Moses beheerde dat hij. Abe fado na hem fesi. Moses bereikt dat. Che. Uno lees ala. Lees nummer 16 viserevi. Dan no Moses go actie gado saumus do. Want de man this one could disrespect me. Potif mi gado na you for kisa mi. Moses be wan slabak serevi. Pegado tak nee mi takim guade. Dus aan Moses be te kan machti. Alau sabasan dat na gado be geng. Da kora wan ko disrespect tak na mai te ken ven serevi. Kora na de man sabe kori. Nummer 16. Lees ala vi serefti igual so. No ma lees ala. Ma lees pinso gomoro. Okay. 16 no? Ja, lees. Nummer 16 vers 16. En Moses ben... Lees een boek 16. En mi actie dan? Oké, dat lees 16. Sorry, ja. En Moses ben taki ki kora taki. You nanga you heri grupo musu kom na fesi fu masra. You nanga dem. Nanga Aaron. Tamara. En Ibrima musu teki hem fire pan en poti sweetest Mary sani na ini. En chari hem ko na fesi fu masra. Dus Moses go aksi gado sami mus do nanga des madisi. Ne gado gen opdracht taki. Kar den kon mek de tek de fasana sansa de mistake baka. De fire pana de sansa de bechar de Rooms Katholieke teke du Satan nesti san e shuing san in kerki mana Satan nesti san dat na probet let wiro ke smear uno danga tingi san Israel na santa people te ko iri go ina temple na be ine be won waka gwe so abe smear street anga so abe clean so abe caught fire a head press smear street Israel na uno danga tingi dot baki head press nasi baki jaso KFC baki dape une dil nga desan dat una wan Santa cream people that demand that the incense be alama be apwan fa her press me sweetie en ano chemis wet mas ande be bono tuna udu buba bu natuurlijk sandes ma be bono be smell sweetie gevaarlijk lees go doro. En Ibrahim musu teki hem fire pan en poti sweet Mary sani na ini en chari hem kona fesi fu masra. Lees Ibrahim hem fire pan. Lazy. Dem 200 nanga 50 fire pan. Ja. Untu nanga Aaron. Everyone fu nanga hem fire pan. Lazy. En Ibrahim ben teki hem fire pan en de ben poti fire na ini. En de ben seti sweetest Mary sani na hem tapu. En de ben tanapu na fesi fu da doro fu da tabernakel fu
koma kandra, dem nanga Moses nanga Aaron. Lazy. En Korah ben carry da heri koma kandra kom against dem na da doro fu da tabernacle fu koma kandra. En da glory fu masra ben sorry hem srefi na da heri people. Lazy. En masra ben taki gi Moses nanga Aaron taki. Dribi komo po na mindri fu da people disi. Fu mi sa figi dem puru wante. Lazy. En de ben fado na dem fesi en dem taki. Oh gado. Da gado fu dem yeye fu ala libisuma. Te wan suma de du sondu. You hati sa brona tapu da heri people. Dus gado be wan ruimde op. Ne Canada. Ne Moses begi gado ne gado giden Canada. Mi no kier den direct. Ko godoro, lis godoro. En masra ben taki gi Moses taki. Taki gi da people taki. Komoto. Fu no de crossbane na dem tenti fu Kora. Datan nanga Abiram. Da Moses ben opogo na Datan nanga Abiram. Ja. En den grand suma fu Israel ben wakago na hembaka. Ja. En na ben taki gi da people taki. Mi begi Kom op na da sei fu dem tenti fu dem ogri man disi. Hoor even. Dus, de ma beli, Kora beli, tak Israël de Santa, tak gado da ngetu. No beli, Heer Israël Santa. Maar je disrespect gado, ala mana Santa, ome kaptein oma de. Alas masa de na boto alibis mato. Alas masa de na boto dem gona prespede goto. Ma oma dreya stuur. Maar nomo, bufuru roko de na boto du. Suma uhara sel, suma utoro watra, suma boranya. Maar nee, nomo, amasa de gas stuur wan pure ne anu. En je go sai, lei. Nou dis bora da yakin to takiara. Dus amano fitif de, amano dis yara. Moses begi, en gado tak bas Moses, why? En go pardes ma mek deus alas ma mus proisik moto na te dif de mandape. Ulong, uwaik moto dape gimi como sor de wan finga. De wan de santa tuta. Lees go doro ko sandu de. Lazy? Mi begi Kom op na da sei fu dem tenti fu dem ogriman disi. En no meri no wan sani fu dem. No meri no. Baradanga sa. Ito wa lazy. Kora nanga de masabe fen kori. Yoshi sa umid dem. Wan arki bunsa Moses taki. Komopo na de man sabe chalo lo taki date lei. En no mer next fu dem. Want sa umid dem. Ogo meet you. If he made one sound for them, once ma kota one slender kong, this brother this is a do that look fight denka Santa Moro uno, adenka Santa Moro uno, ay, arka sanga brother dai kori sharing, dai tareng le kwa koto igona sa, meka got meku take onderling da useten dape. De ma beka gwa Moses talk. Amano be have to karo her menig to, buroko kona nga faya tiki ay Moses we kopuri na maktiere. Dema beka gwa Moses tak bas Moses. Wap chisa no def mi du tuno. I kan pauze even kom tak atiki even tuto. Da Moses bo korrigeren tak nega do no tak dat. Ida taki bek ba. Mama go hopo wan her pigi menig te bakken. Koosje san do den. Ala Moses taki alas ma waik moto. Ala buurman na nga buurvrouw. Ulong, uboroko utenti ulong moto na de ma di stenti. Dus nogo do mee na nga den bardanga sa. If once ma, natuurlijk oude. Kado tak next ne van lolo taki ma oude. Oude mindre Maar you nogo do mee na nga den. Lazy. En no meri no wan sani fu dem. No so usrefi sa lasina ini ala dem sondu. Okay dan. Lazy. En so de ben kom op na ibrisei fu dem tenti fu Kora. Ala long moto if mi beda pesa bi bon loto. Lazy. En so de ben kom op na ibrisei fu dem tenti fu Kora, Datan nanga Abiram. So versie de? 27. Lees go doro. En Datan nanga Abiram ben kom. Tanapu na da doromo fu dem tenti, dem nanga dem wefi. Dem nga suma? Dem nanga dem wefi. Lazy. Nanga dem man pikin, nanga dem pikin engere. Lazy. En Moses ben taki. Na so unsa sabi dati masra ben seni mi kom. Fudu ala dem roko disi. Moses taki does one disrespect me. Well na gado send me ere. Wo yo shiti de tak na gado send me. Lazy. Because mi no ben do dem nanga mi egi prakseri.
Numa beranga sa ko waksenja. Dus dit is nou een voorbeeld hoe lees ik wat ik moest leren uit de bigisma. En hoe zat dat umoro erg moro dem. If het een lezen, if one parada of one saf 12 uur doen san a Bijbel tak I moest gone yuang dat je go corrigeren. Kan dan you know she go dat is maar dat of a sorry tak nee, ik begrijp me niet verkeerd. Jere dis mano dat mi taki. Dat ook banga taki dape. Maar no go opo wa herbigi groups ma baka you. Fugo back bite nanga back fight wan parda of wan safi. Sondro I go check if not true. En moro furu eto wan leisi. No do me nanga dem. No go do me nanga desma dati. Leis go doro. Because me no ben do them na me egi prakseri. If u dem man disi sa dede na da fasi dati ala lebisu ma musu dede. If u dem kisi da bosuk leki ala lebisu ma musu kisi da bosuk. Da masra no ben seni mi kom. Lazy. Ma if u masra sa do wan nyusani. En grontapu sa opo hemofo. En swari dem nanga ala sani disi de abi. En dem sa go libi na ini dede kondre. Da unsa frustan dati de man disi ben krakeri masra. Sa de man bedu. En dan unsa frustan dati de man disi ben krakeri masra. Sot versie de. 16 vers 30. Lees go doro. En a ben pasa so dati de di a ben kaba futaki ala dem wortu disi. Harki pum. Dan da gron na ondro dem suma ben pretty opo. Di rekat grom bastor opo na te sala de tentif de tu ondro mandat nanga kora. Lazy. En gron tapu ben opo hem mofo. Aha. En a ben shwari dem. En samoro. Nanga dem oso nanga ala suma disi ben de nanga kora. Dat want tak efi de mei nanga man aspir punt falo lo taki dat. You nangen ofa don go in a peti. Nanga ala dem gudu. Lazy. Dem nanga ala sani disi dem ben abi ben fadon libi na ini dede kondre. Okay dan. En da gron ben tapu dem. En de ben figi puru na mindri fu da people. Okay. Afuru moro. You schrijf lees ala san godoro sevati da yoshita gado. Di neman be wan jugu so ne gado tak mek ala machar de wakati ki ko potu wakati ki amasa wakati ki sa blui na mandat and if you wani dai takwa sante ka mandat da mo sorry baka. Isap sanga kora is de top. I maktak eto ma lees berdangasa. Do maar what you will. Aworo ko sa uno do, o leis amoro hei wa woro to give. Ima ko bisa wani. Kogo doro. Kona 2 Petrus 3 vers 3. Uno leis ala itong leis en vis refi. 2 Petrus 3 vers 3. Mm-hmm. 2 Petrus 3 vers 3. Ja. Fosi sabi disi. Dat ina ini dem kriboy. Deis potuman sa kom disi sa waka na baka dem egelos tu. Dus, ano verrassing. De o kom de nogba. Spotuman o de nooit de ook bata Messias serf ko ruim de oplex sabe mit kora. Dan pas de ook ba. Ma spotuman nga lolotaki man nga leimang nga haters onnodig hati berdangay sa for niets. Dode. Lees go doro. En den sataki. Peda pramisi de dati hem sa kombaka. Ja, Messias dis, Messias dat, Messias dis. Alla soort van des ma wetaki. Dus des ma we kwa nga met doctrine zonder de boy op nanga Bijbel. Zonder. Want de serf Santa, want de kies wat erin is de. Gona Sirach in apocrypha. A furu moro berdanga sa, dis ule fout aki, dis na de ina lai moro. Gona Ecclesiasticus dat na in a apocrypha. Na de 14 boeken sa de mampuro. 7 verse 14. Sirach, Ecclesiasticus ap tunen. Una ba buku dat? Lazy. Ecclesiasticus 7 vers 14. Use not many words in a multitude of elders. Zijn no magdo? Use not many words in a multitude of elders. Berdanga sa.
Kan de ine accepteer mi lek wan elder? Hey, mina po tip chif mi ma. Kan de ine accepteer barda ya kinte? Chefu barda ya kinte? Hij mek moeite aan je barba. Barda hang. And anyone of the trap barda. Anyone of the trap barda of one of the trap sa delek one spearpoint for go wake up people. Kan de ine accepteer them? Okay. Maar zij no mag duga do taki? Use not many words in a multitude of elders. Stay the face them brother that. No gebruik miljoen woorden onnodig. Oh, dit is dat. Oh, dit is dat. Oh, dat ik is toe. Dat mi dat toe. Dat mi toe. Is dat toe. Tries dat toe. Tamara toe. No doen. Meestal, des maar zij doen dat aan dat. De ne onderbouw no one of de sansa de tak na nga Bijbel. En wie is dat doen? De tek one tekst dat de verkrachten vanaf Jaso go door Paramaribo. Hallo ja, Paramaribo. Maar goed, lees je? And make not much babbling when thou prayest. No go tak furu te je begi. Jump ook naar vers 29. Jump ook naar 29. Fear the Lord with all thy soul. Wacht, zij moest doen. Fear the Lord with all thy soul. Vrede gado na ngai heer ati. Wan de fasi vrede gado na sang. Lezen. Fear the Lord with all thy soul and reverence his priests. Zij moest doen een priest. And reverence his priests. Gado kisa wan priest. Gado kisa wan leider. Tena think ba. Minotaki ingo fa don begin. Tous ala sansa teigi. Man nogo disrespect. Mine su ku begin agim serviere kapot. Ni nodig mi langa mi probleem. Ala uja so. Man ito wan lazy na woord van most ai wo lazy gi. If you have one probleem, sorry sref wan man, sorry sref wan vrouw, karu wisdom. Da we tak over en da we seku anu drink wan san da ba. Maar nee. Ja. Brother Lut disi, brother Henk disi, dis dat is, brother Kinte disi, zuster Malena disi, suma zuster Malena denk ik nee. Na so aigo, ya denk Santa Moro. We dan lazy, brother Ngassa. U bent gewaarschuwd. En je mooi meneer, want ik over de zand dat maar het lazy en ons samen tak dat na noti. Kona 1 Petrus, we horen dat het is zoveel. Maar na voeren we het in Ashuti. Go naar 1 Petrus 5, begin aan vers 1. 1 Petrus. 1 Petrus 5, we beginnen 1 go door 5. 1 Petrus 5 vers 1. Mitaki gidem gran suma disi dena umindri. Mi disi de wan tra gran suma tu. Disi de wan suma disi bensi da pina fuyashaya. En wan disi sa kisi wan pisi fu da glory disi sa kom nam kring. Dus Petrus shi apina van Messias en Petrus het takanga unu. Lees je? Ginyanyang na dem skapu fu gado disi de na umindri. Saumus du? Ginyanyang na dem skapu fu gado disi de na umindri. Ano letterlijk nyawa, amoro begin nya sai ka giwas mana atro, wana dato meken frei. Gidep skapu fu amoro he wanyanyang. Lees je? En luku dem boom. Lees je? No nanga duengi. No nanga sa? No nanga duengi. Dus ito wa lees je badlanga sa. Ala de tekst zou lees je ja. De man saba leiden voor alle organisaties dat de tak de volg gado. De hebben moro hebi. Gado na den fo zou onthoofd. If one parada of one sasa de na leiden one misbruik en krachtig. Gado ogo gang mankeri. Sangado tak kweta walisi. Ginyanyang na dem skapu fu gado disi de na umindri. Ja. En luku dem boom. Im luku den san? Luku dem boom. Im luku den boom. No nanga duengi. No nanga duengi desma. No nanga duengi. Im duengi desma. No nanga duengi. No wasma une duengi. U duengi wasma ja? U duengi wasma ja? En if ooit ifirle kwe duengi, baranga sa, isa fai be coin say, isa fai mus gwe baka. Ano nanga duengi. Le fade bigis mafu botaki, smano tei podja. No go disrespect amoro he want people and no go disrespect na latu say na jina tu kada wotu na latu say ay koti ay kota people so like kot de leri man lazy
No nanga duengi, mananga friwani. Nanga free one, lazy. No fu kisi gudu. No. Naf make money. No fu kisi gudu. Naf pika tin de go buy bigi wagi. No fu kisi gudu. Lazy. Mananga dawani fu ati. Lazy. Vrijwillig. No, if you no feel, no doing. You know video go? Ga niet. Wango play one video na TV. You know one pay? Nee, nee pay. Simple. Free one. Lazy. No pray basi na tapu da erfenis fugado. Wakti. Baraya kita zijn om do. No pray basi na tapu da erfenis fugado. No one's ma mus pray basi tap gado erfenis. Mi play basi tap mas maja. Henki doe maar lazy. Nou doe maar waar. Baraya kita. Ja no basi gado erfenis. Gado na enos te komen of Israël. Natuurlijk hij potleider altijd. Voor Tsaren people konen. Maar ja no basi. You know wat kan maar ook toe. No go play basi tap gado people. You asem uleis jaso and I caught ala to say I caught you and I caught the leerman. Ala mai kison waarschuwen. Lazy. No pray basi na tapu da erfenis fugado. Ma deleki wa exemple gidem skapu. Im delek sang. En deleki wa exemple. Im delek wan bon voorbeeld. Lazy. En te da edes kapu man. Sakom. Musa kisi wan Sumana edes kapuman. Krestes na edes kapuman. Skapuman de. Om alle pres wan skapuman mus de. Anders de skapu nak panya. Maar edes kapuman serefi. Ten serefi doro yo kisi wan koron. Maar if you be disrespect en skapu. Of if des skapu be disrespect as kapuman. Dan is er voor handeli nang een houru. Lazy. En te da edes kapu sakom. Musa kisi wan kron fu glory tisi noiti sapori. Ano pori. Lazy. So serefi. Umoro yong wang. Saka un serefi na den gran suma ondro. Dat grand suma no vergeten. Ik bedoel grand suma na een leeftijd. Natuurlijk ik respecteer bigisma. Maar ik bedoel de leri mansa poti. Saka is revi onder de ma. Mi saba moeilijk. Want look me. Mi layang een probleem. Dat je moest ko arki aan woorden samtaki. Ay hebel. Ja begrijp. Een moeilijk voor Israël bevolk man. No mi woord toe. Sagado taki. Ja. Ala suma. Musu saka na trawa ondro. En weri saka fasi leki un crossi. No heel fasi. En weri saka fasi leki un crossi. Lazy. Because gado tapu dem bigi membre suma. Sagado doanga de bigi members man. Because gado tapu dem bigi membre suma. You know one saka is revi onder barada hang. Want uluko barada hang. Sagado edu. Gado tapu dem bigi membre suma. Gado e gide bigi members maman keri. No forgiti. De leri man video shi. You know shi manga bigi go to su. Now is wasi poti man sana noti. Maar wijsheid voor gado de ogi eeuwig leven. Na ende na nga man dat. Anap materiële Babylon san sa go porigi. Dat anap gi. Kau fene anap against revi na ya obengi. Maar aba waarheid voor gado sa overlose you well. Want no vergiti gado no sore waarheid na alas man natuurlijk er Israël Santa. Mano alas man abe Moses luko sa mit kora. Alas man na sem na logisch. Gado abe orde. Man na vrouw. Gado tak de leiders, de edes kapumano. Taka een vrouw. Ano taka een chinyoshi boy. Atak umas man no mag de leri man. De zuster en hem zuster man leren no kan jumpen op. Maar dat lukt mistre van san. Tuurlijk als san taie je woro kan hij. Natuurlijk. Maar ne woro kan hij via de ede man in haar gemeente. Euro kan hij veel leer de tras samasani van libipun van volk Titus 2 etegi de umas maar van de moest behandeld desrevi. En op jumpo na ngau me prisa perda mi leiden toe. Santa e dremini ale so sant desma. Want if you go naar openbaring, mine get in een onnodig chanter, want zeide Satan, a Bijbel het hij dat umas man amoro swaki wan. Na den voor Satan go altijd. Altijd. Look at the man even. Oké dan. 1 Petrus 3 vers 7. Sosrefi umasra.
Libi naga wefi na wan koni fasi. Aha. En gi biginem na da wefi leki wan swaki fini fas. En gi biginem na da wefi leki wan swaki fini fas. Dus umaptina swaki fini fast. Amoro swaki. Daarom gado taki. De leiders mina manengre. Dus me begrijp, sister. Hoe dat maar me een simpel voorbeeld. Isap taki masara oso. Biggie en Stevie en Tranga om een maal moro poti baradada ido. No go disrespect ama. Na woord van mosta ya maigi. Ano en woord tu. En if ama deur fugi en woord tu corrigeren direct nang ala respect. No go disrespect. Want zij de gepsa. If you go naar Openbaring 2 vers 20, go even snel. Petrus stakek ba ano Petrus Paulus stakek ba na ome presi ina wedstrijd gado no gipasi na umap tin futron leri man. Mine sa pede prophetes na ngala de soort vrouw dat ik motto. 2 vers 20. Lees het 2 vers 20. Openbaring 2 vers 20. Toko me abi want to sane against you. Because you ben gipasi na da uma Isabel disi kari hem srefi wan profeti uma. Fuleri en fukori dem dinari fu mi fu Dus a spirit a yeye fu sabi suma na jese belete. Na a punt van a yeye van vrouw dat hij rule ete. En a once my tackle na umasma. I go in umasma, I take umasma over. En a punt van je na fu vernietig de dinari gado. Suma jese bel bekiri. De profeten. En hij dat hij rule tide. En Messi en alle umasje de gewaarschuw au kotesju. Aye fu jese bel okon in yule kwa umasma. Ala wabu tesi ma yabi fitu natuurlijk ya libis ma yabi fitu. Aye jese bel okon in sevi ko disrespect one of this kapuma van moro hi wan. No arka aye fu jese bel. Want au go kies en oordeel van Messias. No vergeti. Gado no kisa bumbi stampu masa yo stak ayong, man dat na be voorzitter na. Mino sap soort kabinet of pe. Nee, na masa na notice masa no wis was man. Na denga do kisef de a hey wan futare people. Was sisters ko was you na nga ye fu je seibel. No meka wino. If ino begrijp moro furu dis ala tuma kisi u kisi de leiders kisi ala man kisi wansang a furu moro. Maar we horen ja voorlopig. Go lees one laatste one. Ecclesiasticus dat na prediken. Ecclesiastes. Prediken 12 vers 13. Dat we horen ja. A furu moro. Maar na lang afataki. Prediken 12 vers 13. If once man wan leer wansang mi de zeker au leer wansang. If you know one, okay, dan want dat horen dat. Prediken 12 vers 13. If you no begrijpt, no one of the sanjaso, geen nood. Disi moest begrijpen, wel. Lees hem. Prediker 12 vers 13. Meki wiere da kabapisi fu da heritori. Sana kabapis pa heritori. Frede gado. Ja. En hori hem commanderi. Frede gado en hori hem commanderi. One of the commanderi gado na. No go disrespect this kapuman. Want sa kora be pot, sabe kora be wan dogo meet you. Saka you seriously. Toets alles. Toets de leri, maar want boemvoeru falsi profeti de. If you know toets de go chari you, go lassi. Na soko bode da per. Umas man o leri man. Tite stoye tegi alas ma op wan worko. Paulus tak wan wan body. Iedereen. Maar na alas man na ay. Anders anga sawo waka. Anga samonyang. Alam man ap wan functie. No go jarusu. Tap fabara da dayo we begi moy. Suku wan mesi ap wan woroko tu. Isa bo mesan def duete. Taras mana sustab jana mek moy korosi naisan. Amus du. Evana de po offende. Alam man ap wan functie. Suster wan dina sabaka shit kuku. Mino tak na dat ne. Mana sami shifen voorlopig. Mijn punt is, a Bijbel het dat alles maar op een taak, nog hunu, tap doe voor traman. Wacht even. Brada, ik denk je na moro lees man ja zo no. Omdat dat gewoon ams. Na so I begin ba.
Então a lei se dá o horror le já saímos do. Meki weyere da kaba pisi fu da heritori. Frede gado. En hori hem commanderi. No go talo lo take fiere wan sangona sma dai accent if an wan ere tia 2 of 3 kotogi dai go bareng dai go nga Bible dai ko de sheru sere fi bar da lutte de sansa be takade da pena leye no de na Bible lukuja da hore da pe da sek anu me ano ifeanti da we go doro